Ayan. Yay. Ay, may ano? May anghang. Toothbrush. Toothbrush. Oh, mabasa yung cellphone, be. Wow. May anghang, may anghang. Ay, may anghang. Ay, wag mong basain. Yan ka dun. Sugat mo, sabunan. Anong wag? Para tuyo na nga eh. Hindi yan masakit. Diba? Kabila. Wala na. Tanongin mo nga, tumatawag sa ini. Casey. Sarap. 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 Eh, tabi mo na yan sa CR. Hala. Yung towel niya nandiyan nakasabit sa CR. Kawas natin yung Karwas. Lagay mo lang sa pinto. Yan. Karwas. Wait lang. Puro sugat na si Bambam. Ayan mo, nag-itim o, be, oh. Iyay, sugat ba? Ano ba yan? Puro sugat na si Bambam namin. Wait. Tayo, sasabunan ko. Mahulog ikaw. Hindi naman. Ay, sarap. Kukukuhan ikaw ha. Sagot. Malakas. Malakas. Sagot. Wow. Ano mo Tito Eric? So naliligo ko ako. Bilis. Ay, basa na yung cellphone eh. Ay, ihi, oh. I love ihi. Uy,